Wadu bersama kita mengaji istifadah, mengambil kalam mutiara hikmah peringatan salawat Nabi Muhammad SAW dari guru kita tercinta Syekh Ustadina Al-Karim Ibnul Karim Kiai Al-Hajj Mustafa Qutbi Badri MA dalam bingkai acara Mau'izah Hasanah. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa mawadana Muhammad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ashabul fadilah, para habaib, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat, wabil khusus deka sahibul bait senguncang abdinah Eki Kak Dinto Al-Mukarram Ustaz Mashkur dan setejah para asatid guru ngaji sebadai Kak Dinto sesangat-sangat beten kaula muljaaki ben muga-muga sadayana muljaaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, jamaah nahdhiyin nahdiyat, jamaah musalla al mubarak, semoga-moga paringna barokah sareng Allah Subhanahu wa taala. Kula tak terus jeng lanjengah, kula kuntero ngajeke, kula tibik sarang ajunan sedejah untuk meningkatkan rasa syukur dak ka Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah napa pole nang aresa mangken kula sarang ajunan takdiraki kaangkui akompol musalla sepenuh barokah Kak Dintoh dalam rangka kaangkui hadir majlis maulid memperingati maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga napah sedeti tujuan kula sareng ajunan sedejah para rabu wabil khusus kaangkui kasalamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Muga-muga diistijabah, muga-muga qabul, muga-muga perlancar, dipermudah dengan barakah sekalaban Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Kula terus terang saos cek terharuna gelek ka sambutan Ustadz Masykur. Sebab senyebabake kula Kak Dinto cek terharuna benikeng bola napa-napa. Saongkuna kula cek tero Rabu ke Kak Dinto. Napa boleh acara na maulid tero areng sareng macah maulid sareng ajunan sedeja. Mangkana kula Kak Dinto cek maksanah makle dateng tepat waktu areng sareng kalaban ajunan sedeja macam maulidun Nabi dipimbing dan diprakarsai kalaban anak-anak kita seluar biasa. Sebab para hadirin wal hadirat rahimakumullah, khusus di bulan Rabiul Tsani, bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kula ben embian Kak Dinto wajib bahkan sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana i bulan Maulud Kak Dinto mun bada acara Maulidur Rasul akathia Kak Dinto musalla masjid kula ni kecek seneng. Napa boleh pas bisa cang baca arang sarang ajunan. Gelak subhanallah arang sarang mahallul qiyam. Saya Kak Dima mahallul qiyam Kak Dinto para Rabu kula sarang ajunan satejeh ya cerih sarang para ulama-ulama aulia Allah kaangkui jegeh kaangkui ajar kaangkui adidek kula sarang ajunan ajageh akhlak adab dak ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahallul qiyam Kak Dinto para alim ulama tero ngajarna kula ben embian makle ajaga adab dak ka Rasulullah. Makle ku ongku ngagungaki dak ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mun abenta masalah adab Kak Dinto nomor situ. Napa boleh dak ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto oning mai ngak para sahabat. Kak Dinto ma para sahabat sejelas-jelas ampun masuk swarga jamin swarga sareng Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ashabul asyarah al-mubasysyirah bil jannah, ashabu Badrin wa Uhudin, para sahabat muhajirin wal ansor jamin swargana. Tapi begitu sahabat tak ajaga adab dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Kak Dinto langsung negur dak ka para sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para sahabat-sahabat seiman dak se ndi iman kang kok dawuh Allah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Cek angkat suarana beun ya daan ajunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kajahri ba'dzikum ba'dha, sebagaimana kamu berbicara sesama kamu. Cek wat-wadan meneneng ya daan Rasulullah, jaga tata krama ben adab cek papada ben orang lain. Yang campur apa? Seluruh amal kamu akan dihilangkan dan tidak akan direken oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masalah ada. Jadi kula sareng ajunan tepaan macam mahallul qiyam Kak Dinto iya jari dak rembah kula sareng ajunan makle ajaga adab dak ka Rasulullah, makle semak dak ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana kula sareng ajunan masyaallah dalam mahallul qiyam Kak Dinto ya Allah tak kers. Pola necet Allah Kak Dinto tak kurang dari 5 kali. Kula sareng ajunan Kak Dinto malih ajaga adab dak ka Rasulullah ben makle semak terus dak ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal 5 kali. Minimal 5 kali. Bila Kak Dinto tepaan melaksanakan salat 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nika bi kula itu sebutnya saya wajib saos.
minimal 5 kali kula sareng ajunan ia ajari sareng Allah untuk semak terus dak ka Rasulullah, untuk ajaga adab dak ka Rasulullah. Bakto abajang 5 baktoh kula ban embian kak dinto pasteh melaksanakan rukun salat senyamana tahiyat. Dalam tahiyat kula sareng ajunan maca gereng areng sareng at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Allahumma wa ala innaka hamidum majid. Para Rabu ke dalam tahiyat kak dintoh Allah ngajari kula sareng ajunan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kak dinto kalimata assalamu alayka. Salam dek ka ajunan ya Rasulullah assalamu alayka. Padahal menurut kaidah ilmu nahwu assalamu alaihi kepada beliau jauh kopurna pada Madinah. Tapi Allah bunten ngajari kula sareng ajunan assalamu alaika. Sami contohna kula tapangki sareng beliau assalamu alaikum, assalamu alaika, assalamu alaika. Enggak senen ya ada nambiya. Muwajah. Anapa mak beni alaihi? Ni kebeni kabaina manusia, ni kabaina Allah. Assalamu alayka. Maklai kula sareng ajunan semak terus dak ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka. Allah gak ditotro ngajarna kula sareng ajunan maklai semak dak ka Rasulullah. Sebab kalaban semakan kula sareng ajunan dak ka Rasulullah, Rasulullah gak dinto bakal semak dak ka kula sareng ajunan. 5 bakto tahiyat kula penembian ni ke ia jadi salam dan solawat dak ka Rasulullah assalamu alayka. Salam dak ka ajunan ya Rasulullah. Mangkana para alim ulama sadojo, para ahli tafsir sadojo menerangkan bahwa sesungguhnya salam dan solawat saya jawab langsung sareng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engki kak dintoh tepaan embian maca assalamu alayka bakto tasyahud bakto tahiyat bakto salat. Rasulullah kak dintoh jawab langsung. Sayang aku leben embian kak dintoh tak mireng jawabna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapa? Oleh netusa kula sareng ajunan benya. Manggan kula oning edebui sareng almarhum abah kula al mukarram ke Badri Mastuki. Beliau oning acereta ke abdi. Ben kula yakin beliau ka itu termasuk orang yang seampun depak ke makom akadia ka isa. Jawabnya beliau pun apa? Acereta ke abdi. Senyamana hamba-hamba Allah si aja gede ka salat. Sesemak dak ka Allah, semak dak ka Rasulullah, ahli ngamalaki salawat. Mon pon bektone deki. Pahusyuk maca salam bersalawat dak ka Rasulullah minimal tepaan tahiyat at-tahiyat ka isa. Insyaallah orang kak dintuh bakal buka hijab sareng Allah bakal mireng langsung jawaban dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manggana orang kak ditumun aja gebajang 5 bakta khusyuk. Kula benembian ni kata bingung bener.
Napa boleh beriin masa corona sampai samangken senyamana bekto sampai samangken senyamana haji ki itotop tahun bari. Umroh sampai samangken ki itotop. Teka pun tak itotop ah biaya nalarang. 3 kali lipat, 2 kali lipat. Tero antara umroh pas terus aziar ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi polan kula ben embian dadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak usah keluar pese 35 juta kak kui umroh aziarah ke Madinah langsung aziarah ke Rasulullah tak usah salat 5 waktu kula sareng ajunan epa semak dek ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 waktu. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambu sekecek pasemak ateh kula sareng ajunan jiwa raga kula sareng ajunan paku engku ngadep dak ka Allah ngadep dak ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat bekal buka hijab sareng Allah bekal mireng jawaban langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Terus maca salawat Ibrahimiyah. Saungkuna salawat Ibrahimiyah kak dinto kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Saungkuna salawat kak dinto bisa disebut kiyah kalaban salawat al-Muhammadiyah. Polana salawat kak dinto menggabungkan antara Nabi Ibrahim Abul Anbiya kalaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila diri kak dinto para hadirin wal hadirat kula cek mesen ada ka ajunan sedaja ngereng senyamana salat 5 waktu kak dito jaga kuongku jaga sebab kak dinto merupakan salah situng napa sewasiataki sareng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai kak dinto sareng para habaib sing ngerteh tak uning bingung. Dalam salat kita diberi fasilitas kalaban Allah sebagai penghormatan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maklaiku ongku aja gecinta nada ka Rasulullah kaangkui maca salawat ban salam sejawab langsung sareng Rasulullah minimal 5 kali dalam 1 hari melalui media salat 5 waktu. Manggana suatu saat para hadirin wal hadirat rahimakumullah engki gak dinto detik-detik wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah gak dinto detik-detik menjelang wafat didahului kalaban sakit. Detimu Nabi wafat Rasulullah kak dinto are Senin, kira-kira mulai are Rebuh, Kemis, ban sesara kak dinto Jumat, Sabtu, Ahad panas Rasulullah kak dinto cek panas. Bon panas Rasulullah kak dinto engku panas melebihi panas orang awam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa-masa sakit pun beliau minta bopong maklai pangku. Dalam hadis nyebutaki cepon Sayyidina Abbas sareng Sayyidina Fadl dak remacaran Rasulullah kak dito min hujratin nabawiyah dari kamar Rasulullah sareng Sayyidina Aisyah sepadeng ka masjid ka pengimaman kak disa minta supaya Rasulullah kak dito ikintum orang kedua. Jadi Rasulullah kak dito jaga kak dito bade Sayyidina Abbas sareng Sayyidina Fadl jengkadeng Sayyidina Ali. Jadi Rasulullah kak dito ki pakun aja gak ka salat 5 waktu dak ka salat jamaah si aja gana Rasulullah. Sampai suatu saat Rasulullah kak dinto ampun tak bisa jaga makon Sayyiduna Abu Bakar sahabat Rasulullah sepaling sepo untuk menggantikan Rasulullah keangkui abajang salat sob.
Tapi Rasulullah ternyata di tengah-tengah pelaksanaan sholat subuh, beliau kak dito, bisa jaga. Bopo, sahabat kak dito seneng. Pola ngabasaki Rasulullah kak dito ampun sehat. Sahabat Abu Bakar begitu ngimami sholat subuh, bada gerakan jak Rasulullah kak dinto rabu. Sahabat Abu Bakar kak dito tak bengal nerosaki sholat. Sahabat Abu Bakar kak dito mundur pelan-pelan, pas jadi imam pakun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah starin abajeng, salah starin asolat Rasulullah kak dito atanya dek sahabat Abu Bakar. Wahai sahabat Abu Bakar, anapa ajunan gelek mak mundur? Mata iterosa. Jawabnya sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, seandainya di depan saya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala panasnya api neraka, wallahil aliyil azim, saya lebih baik masuk ke api neraka daripada saya tidak menjaga tata krama dan adab saya berani menjadi imam, sementara di belakang saya ada makhluk seperti jenengan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat dinto adab, akhlak. Sahabat Abu Bakar tak bengal, mundur. Mireng jawaban agate kak dito mular baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu selesai sholat, para sahabat kak dito seneng ngabasaki Rasulullah kak dito cek seneng. Tapi subhanallah ternyata sholat subuh kak dito adalah merupakan sholat terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu eka beragi neneng Madinah jak Rasulullah kak dito tinggal dunya. Para sahabat kak dito sobung separ aja. Mular. Jawabnya sahabat Anas bin Malik, tiada hari yang paling kelam dan gelap gulita bagi para sahabat di Madinah pada waktu itu, yaitu ketika kita mendengar tentang masalah kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat Umar kak dito tak partaja jak Rasulullah kak dito tinggal dunya. Ngalak pedang Sayyidina Umar kak dito. Siapa sing ngocak Nabi Muhammad atigal dunya patek Nabi kok beli abing kok. Anapa Sayyidina Umar tak partia? Saking cinta nek ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi selestarin kak disa senyamana sahabat Abu Bakar kak dito muncul di hadapan manusia, di hadapan para sahabat nang Madinah, ajelasake cek saungguna wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilang qalabtum ala aqabikum. Jak saungkuna Rasulullah kak dinta hanya manusia biasa. Tapi para rabu ulama nerangaki ayat kak dinta bede sangat menarik. Dadi lambek kak dinta bede perseteruan abadi antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Langit ni kan mulai lambek pasti menang mu Nabi bong sombongan ben bumi. Caan bumi pun apa? Kok sombong apa? Jadi jenengan bumi jet bangsa saya dari bangsa manusia. Maksiat ke Allah, melanggar perintah Allah. Orang-orang buang hajat ia nenengi bumi, bauna bumi ia ngaji. Sementara langit kali itu wahyu na Allah, malaikat Allah, makhluk-makhluk setop-top para malaikat ni kepada nang langit kapi. Tetimu Nabi juga ajuan saya nyaman bumi ni pasti kalah dek kabu. Saya nyaman bumi pasti kalah dek kalah. Tapi salah stari na Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah stari na ekupuraki senyaman bumi kak dinto pas kajuan dek langit. Langit ben selama Maria sombong angger kok. Satia silahkan buan bong menyombong kok. Ben tahu satia. Sebeden nang bumi na Allah ekopur. Iya ria manusia senyamana
gandeng sareng nyamana Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kopur nang bumi sadia maju gak mangga apa bak sadia akhirnya langit kan itu tak bisa gak mangga ila yaumil qiyamah anapa pola nabada jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat kan itu tak partajah pola na cinta dengan Rasulullah. Mangka namun pun abenta masalah cinta gak dinto napa boleh pas cinta dengan Rasulullah. Cinta dengan Rasulullah gak dinto tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sebab mun bahasa cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibandingkan dengan apapun ban sobun hukumah. Hukumah gak ditasobu. Mangka namun bada orang atanya hukum maulidur Rasul. Atanya dalil Al-Quran, hadis. Apa dalilnya umat Islam mengadakan acara maulud? Orang gak dinto berarti orang setan dicinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan baginda Rasulullah. Kula benembian dan kadang paringnya pot prasaos, paringnya cucu. Lahir cucu padahal anak gak ditogek belum tentu detina pengula benembian ni ke tahun ni. Kula benembian ni keseneng asyukur dekat Allah. Lah ni kelahiran seorang manusia agung sayyidul wujud abul arwah. Saya kak dimah beliau kak dinto orang seampun dadi nabi sebelum Nabi Adam dadi nabi. Jadi Rasulullah kak dinto dadi nabi senyamana Ahmad ni kaampun sebelum Nabi Adam dadi nabi. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan senyamana Ahmad sebagai nabi kak dinto ampun dadi nabi. Nyamana gandengaki sareng Allah Subhanahu wa taala bersandingan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kun akhir Rasulullah kak dinto diutus dengan sebutan sebagai Rasulullah dengan nama seanyama Muhammad. Nah kak dinto lahir di dunia pas kula benembian sebagai umat Rasulullah pas atanya adenin. Lah ini berarti orang tak andik cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bode salah situng kiai etanya aki sarang orang engki orang saya sebiasa na tanda maulud saya sekut atanya aki di dalil orang azikir ni kenapa bode salah situng kiai tapi gue tak nyebut kiai ni semak ben gue kiai kak gitu bode Malang bolon semak ben mahasiswa Atanya, Kiai apa dalilnya itu? Orang-orang NU itu kalau berzikir itu kok sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada acara maulud baca diba, baca bersanci. Itu kalau sudah mahalul qiyam itu sampai nangis, sampai histeris. Itu apa itu dalilnya itu apa? Akhirnya Ben Kiai tanya Aki. Mumpung kamu sebagai mahasiswa belum saya buatkan minuman, kamu minta minuman apa? Nah, jawab, saya ini perokok Kiai, saya itu mau minum kopi. Akhirnya Ben Kiai gak ditoh, gak bayar kopi. Kiai nah, agak bayar kopi, arokok Kiai. Akhirnya minum kok, sambil arokok. Ternyata mahasiswa gelek saking nikmat. Begitu mari arokok, sabe pas mari kini kan ngopi. Begitu ngopi pas terus dia nikah. Alhamdulillah nikmatnya. Langsung jawab Ben Kiai pokol cewek aku coba beli boleh Ben gelak beli boleh enggak kiburu mana Kiai yang mau diulangi enggak kamu tadi itu loh nikmatnya ngerokok sama minum kopi itu loh gimana tadi iya Kiai tambah terasa saya tadi itu minum apa habis rokokan habis itu minum kopi geleng-geleng kepala saya alhamdulillah langsung jawab Ben Kiai jering ben kun capok rokok kun capok kopi nikmat tak ingat je ben lah geleng-geleng kepala
Padahal area nikmat rokok ban kopi sifat dunia. Zahir benih kenikmatan batin. Pas banci atanya ada ini tidak remah nikmat orang yang baca Al-Quran. Sampai-sampai karena saking nikmatnya baca Al-Quran sampai-sampai Allah. Bentar watanya ada remah nikmat orang azikir. Di mana jiwanya sedang bersatu, sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu azikir la ilaha illallah tanpa terasa goyang. Orang yang maulud yang memuja-muja baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena saking cintanya, nikmatnya tanpa terasa. Mahasiswa gak ditolak langsung nangis. Nangis mular tak remare. Ternyata maupun bahasa cinta tiada segala-galanya. Mangga maupun cinta ada ke Allah, cinta ada ke Rasulullah, ma beda maulid akad gak dito, masya Allah jahir. Lemila diri kak dito ngereng melalui kegiatan-kegiatan rutinitas akad gak dito ngereng ku ongku jaga. Ben gula ben embian para hadirin wal hadirat. Dalam macam maulid kak dintoh ku ongku jaga. Cak ban serobat. Kehadiran Rasulullah aja ke tata kerama, aja ke ate. Dari ke ku ongku jaga. Ulah uneng yonceng pengajian Maulidur Rasul. Pas saya datang nikah salah situng kiai. Tapi orang yang gak ditau benih kiai saungguna, kayak ngecelok kiai ustaz. Tak perlu sebut akinya mana. Ustaz gak ditau termasuk orang locok. Seneng agojok kalau mau pun pidato. Nah, kula begitu onding ngonceng orang agak gak ditau. Kula langsung mulai. Sebab kenapa? Sebab kula takut tak aja ke adab tata krama dek ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh semangken bon seroban orang muncung bentu muncung syair saya naudzubillah saya penuh dengan maksiat kalimat-kalimat saya tak pantas sampai yakin dalam maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kula oning atanya dek kasalah situng Habib, ya Habib, katanya sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang membaca, apakah itu orang taat, apakah itu orang fasik, apakah itu orang ahli maksiat, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab sareng beliau, etere mana benih keng polan ngabesaki semacah. Tapi etere mana pola ngabesaki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, innallaha wa malaikatahu. Allah dan malaikat nika solawat dak ka Rasulullah. Nah pola naka dintok solawat sera sahos pasti eterema sareng Allah Subhanahu wa taala. Teka ahli maksiat. Tapi dia pun Habib kak dinta, pola nagula atanya ke beliau. Tapi kenapa Habib? Sekarang ini kok banyak dengan alasan tadi. Majlis-majlis sholawat itu sudah banyak yang vulgar. Mengundang bencong-bencong. Mengundang orang-orang setan agena masuk di panggung. Atas nama sholawat bencinta ada ke Rasulullah. Habib kak dinta mular nunduk. Justru itulah wahai Ananda Kiai Mustafa Badri, kita itu harus semakin menjaga adab kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena setiap solawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek kebaik alasan kak kuin mainan kaleban solawat sebab saya tepi sarang ajunan kak dinto engki kak dinto baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib kak dinto acerita ke abdina menunjukkan salah situng kitab keni. Kitab kak dinto termasuk pengalaman-pengalaman orang si atobat selama kak dinto suul azab dak ka Rasulullah.
Sebutake dalam kitab Kak Disa cek saungguna bada salah situng ahlul Madinah bada nang Madinah. Orang kak dinto pemahamna bidah kalaban mayoritas ahlus sunnah wal jamaah. Orang kak dinto gak maenggak ingin membanggakan amaliyahnya. Orang kak dinto abajang lema bakto nang Masjid Nabawi tak pernah tobeng sholat jamaah, tapi selama puluhan tahun dia tidak pernah berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata begitu orang gila artikel dunia ekoporaki ngadem kiblat, naudzubillah, begitu dibongkar karena harus diganti dengan mayat yang lain, ternyata aja setegak ditongadep ke timur. Abajang Masjid Nabawi puluhan tahun sholat jamaah, tapi tak oning aja habis, tak oning hormat, tak oning ajagah perasaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengate. Pas terus Habib Kak Dito nerangake ke abdina luar biasa. Dek remasa ongguna kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari saran-saran beliau Kak Dito, intinya para Rabu ngireng kula ben embian dek ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ongku ajageh tata krama ben adab segala sesuatu Kak Dintoh berangkat dari cinta dek ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterakhir bada salah situng sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah Kak Dito sangat cinta dengan Rasulullah. Padahal orang kayak ini pekerja kasar, celeng, perawakannya Kak Dito coba. Bahkan tak langkong itu. So kono Kak Dito kene sebelah. Timun ajalan Kak Dito pon apa mana? Napa? Eki. Ben pekerja kasar. Pekerja kasar. Kadang 2 hari tak ada. Beliau kan itu sangat cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat para sahabat Kak Dito paringi bekto Kak kui assalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu sahabat Kak Dito assalaman. Tasbih sahabat Kak Dito berdiri nang ibudi tak bengal assalaman dengan Rasulullah. Padahal mun ia besaki secara zahir macek sombong sahabat terima tanda assalaman dak Rasulullah. Mak kurang ajar mak sulada. Ternyata beliau gak ditoma jauh. Begitu salah starine setuju assalaman, etika nih sareng Rasulullah, wahai sahabatku. Arah baben mak majauh kangko. Kebitang sahabat ria assalaman kangko, arah baben mak jauh, ben tanda assalaman kangko. Beliau Kak Dito langsung mular, ya Rasulullah. Abdina benih keng pola tak poron assalaman sareng ajunan ya Rasulullah. Tapi abdina tahu diri. Abdina Kak Dito pekerja kasar. Tangan abdina ya Rasulullah keras, kotor, sementara tangan ajunan lembut agatia sutra. Tetikulit aku ya Rasulullah. Abdina assalaman ke ajunan. Pasnya dek katahanan ajunan ya Rasulullah. Begitu mereng jawaban akad Kak Dinto. Kalak tak nang sahabat Kak Dinto. Langsung icium sareng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben Rasulullah ajabu. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mulia. Ternyata Rasulullah Kak Dito ngalak tangan sahabat sekasar bekerja keras. Orang tak endi, orang kelas kas tabebe. Kalak sareng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan Kak Dito isiom sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah Kak Dito adabu lan tamassanan inna hadzal yad
lan tamassanan naru ila yaumil qiyamah. Saunggune senyaman tanang semuljeriah, secuba sekasar tidak akan pernah disentuh oleh api sampai hari kiamat, dan api neraka pun tidak akan pernah menyentuh tangan yang sangat mulia ini. Anapa mak jamin sar Rasulullah? Polana cinta. Polana cinta dengan Rasulullah. Benegeng polana sul azab, benegeng polana cinta. Takok tahanan kakak dinto sekasar nyake tangan Rasulullah. Tapi agak dia kak dintoh sayang Rasulullah dekat umat. Suatu saat Rasulullah kak dintoh oning epentahi doa sarang raji beliau. Salah situng raji beliau yang sangat cerdas, yang sangat pinter. Ben riwayataki hadis engki kak dintoh Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu an. Engki kak dintoh Sayyidatuna Aisyah. Sayyiduna Aisyah gak dito satu-satunya istri Rasulullah saya paraben. Ben sengodah ternyata rahasia Allah makle Sayyiduna Aisyah gak dito senoles hadis-hadis. Seariwayataki hadis dari Rasulullah. Dek remacarana berkeluarga, dek remacarana hubungan suami istri, setajane dari Sayyiduna Aisyah. Suatu saat Sayyiduna Aisyah gak dito minta doa dekat Rasulullah. Itu aki sareng Rasulullah. Ya Aisyah, Allahumma ufir li Aisyah ma taqaddamat min dambihi wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, berilah ampunan atas segala dosa-dosanya istri saya Sayyidatina Aisyah, baik dosa-dosa yang sudah lampau, baik dosa-dosa yang akan datang. Oleh doa akad kak disa Sayyidatina Aisyah kak dintoh mulai oleh nasi adwa aki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepasti teremah sareng Allah Subhanahu wa taala. Begitu saking senengnya Sayyidina Aisyah, Rasulullah gak ditoatanya. Ya Aisyah, ban seneng ya doa king kok ingat. Engki ya Rasulullah. Pas ada bu Rasulullah, apakah kamu tidak tahu wahai istriku tercinta? Mun ban seneng doa aki akadia gak disa oleh pengampunan dari Allah, baik dosa-dosa yang lama ataupun dosa-dosa yang akan datang. Kamu senangnya seperti itu wahai istriku tercinta, ketahuilah bahwa doaku untuk umatku sama dengan doaku untukmu, karena aku sangat sayang kepada umatku dan seluruh umat engkau wahai Sayyidina Aisyah doaaki pada benduaan engkau kanggo ibadah. Maka Rasulullah gak dito tak ikhlas, tak terima mun pas sampai beda umat saya masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kekasih sayang. Makanya leres kela ayat saya baca kak di laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mangkana orang mun maca ayat kak dinto para Arabu, maca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Orang semaca ayat kak dinto petong kalih salastari nama salat maurib ben petong kalih salastari nah salat subuh. Orang kak bisa bekal ejege hubungan batiniyah cintana antara orang gila sareng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngereng bi kulai paringna ijazah ayat kak dintoh. Saya kak dimakula oleh ijazah kak dintoh dari guru kulah ban guru na aba engki kak dintoh Syekh Idris bin Muhammad ibn al-Abid al-Husaini. Beliau dari Sayyidi Ahmad ibn al-Hajj al-Iyasi Sukairij. Beliau dari Syekh dari Maulana Syekh Ahmad al-Abdallawi, Sayyidil Hajj Ali At-Timasini.
dan beliau dari Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab maca ayat Kak Dinto ternyata kemantiknya dia kebenyak. Ben kala ben niat macam-macam. Bada salah situng Habib. Daerah Sidoarjo oning pengajian abareng ben gula. Arokok tapi tak bisa ngudi korek. Pola na umur ampun 100 lebih, kira-kira 105. Dia kok kejadian abid apa? Jadi kok tapi tak bisa ngudi korek. Sebab mun ngudi korek pasti ngeter lah, nggak pas mati korek. Yo dia. Benih masalah rokok nih kali benih. Kulo kun abri contoh jak mun beliau gak dinta, ampun sepo. Kula tanya ke beliau, ya Habib, apa ajunan mak pas sehat umur 100 lebih. Ternyata beliau gak dinta oleh ijazah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sampai kali sak saos. Baca petong kali mare maurib, petong kali mare subuh. Cepon oleh ijazah gak dinta dari Mbah Wahab Hasbullah. Dari Mbah Wahab hasbul jawabuna Mbah Wahab kenapa? Orang mun macariyah insyaallah ben Allah pelanjang umur. Sampai malaikat kalau pai nyabutnya benar. Pas atanya Mbah Wahab demung pun bakto mati di rumah. Nah biasan mun da bakto biasane lupa orang ro tak maca. Tapi kula bunten, kula tak terus minta kanggo ini kebunten. Macam-macam kok aku harus kayak aku ini macam-macam punten kula akhirnya nyon ke guru gula benih aku enggak kate kadisa tero aja mahabbah cinta dek Rasulullah dan icintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab Kak Dinto di atas segala-gala mungkin cinta ke Rasulullah Kak Dinto gampang kebi bisa ngakoh dia pun Ustaz masuk gula tapi cintai Rasulullah gak itu. Dalam salah situng kitab hadis sebutaki pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Kak Dinto karena ingin sama-sama hijrah ke Madinah, ditinggal seluruh harta kekayaannya, ditinggal seluruh keluarganya. Karena sama keluarganya kamu boleh nak iman dan hijrah dengan Muhammad, tapi tinggalkan seluruh kekayaan kamu. Akhirnya orang Kak Dinto kun ngangkui kain ebebe, kain neneng iatas sampai dalam hadis disebutaki ben dijuluki Dzul Bijadain. Orang yang hanya memakai kain yang di bawah dan kain yang di atas. Cinta ke Rasulullah. Begitu beliau meninggal dunia dalam keadaan tidak punya apa-apa, mau dikubur oleh para sahabat-sahabat. Tapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mireng, Rasulullah rabu tibi, datang tibi, erawat tibi, sampai begitu masuk ke liang lahat, Rasulullah Kak Dinto toron dek ke liang lahat, ekobur sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kala bentangan mulia beliau. Karena Dzul Bijadain cinta kepada Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada sahabat yang bernama Dzul Bijadain. Pas terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa, ya Allah, Allahumma syhad inni radin an hadzal mayyit. Ya Allah, saksikanlah bahwa saya sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, radin, rela, ridho, cinta dekatang sahabat seanyama Dzul Bijadain. Mun pun jasad Kak Dinto iridhoi sareng Rasulullah pasti termasuk bagian seejamin swargana sareng Allah Subhanahu wa taala. Kubur kan tak ngagungi apa-apa. Bila milih dari Kak Dinto ngire. Apapun harus kita usaha. Apapun harus kita korbankan untuk mendapatkan cinta dan ridha dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Muga-muga para hadirin wal hadirat rahimakumullah barokana kehadiran kula sareng ajunan siang ari samangke teka ampun panas, tapi insyaallah panas gak dintoh justru saya bisa memadamkan panas api neraka. Walaupun dalam keadaan ketondu, tero tedungah, tero istirahat, tapi minimal kula sareng ajunan ngarep muga-muga gak dintoh bisa mabunga, bisa maceneng atena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kula ban embihan teka tak pantes bedetes pantesan nek sakuni sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan muga-muga kula sareng ajunan seteja kalaban seteja keluarga anak potoh, muga-muga ejaga iman, Islam, ihsan, ejaga mahabbah cinta dekat Allah, ejaga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalimat kak dintoh seteti top api neraka. Salah situng murid dari Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an rangaki cek tepaan Allah afirman dalam Al-Qur'an ben acaretah masalah neraka jahannam. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain, sesungguhnya neraka jahannam itu adalah neraka yang dijanjikan bagi mereka-mereka yang sudah sangat keterlaluan kepada Allah. Ben paling pedih, paling tak nyaman senyaman jahannam. Laha sab'atu abwab, neraka jahannam gak ditau ngagungi petok pintu. Jadi neraka jahannam gak ditau ngagungi petok pintu. Laha sab'atu abwab likulli babim minha juz'um maqsu. Tapi murid Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an rangaki dalam salah situng ket apa? Tekala neraka jahannam ria endi petok pintu. Tapi petok pintu ria ditutup kalaban kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muka-muka ni keejaga ila yaumil qiyamah ila akhiri kalimatina inda firakina fi hadhihi dunya kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muka-muka ia kokna sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimbing rabui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepaan sakaratul maut ia kau sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, hadhihi hadiyatun minna ilaika ya sayyidi ya Rasulullah. هذه هدية منا إليك يا سيدي يا رسول الله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى جميع الحاضرين والحاضرات. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى جميع الحاضرين ها هنا والحاضرات ها هنا. يا سيدي يا رسول الله هذه هدية منا إليك فاقبلها بفضلك ومنك وكرمك. جزاك الله عنا أفضل ما جزى به نبينا أمته. جزا الله عنا أصحابك وعلماء أمتك الذين بلغونا دين الإسلام. رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك واجعل جميع أعمالنا
sababan li hubbika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Kurang lebih abdi nyon seporah. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian acara demi acara telah kita lewati bersama, dan dengan berakhirnya doa yang telah disampaikan oleh guru kita, berakhir pula peringatan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di musala al-mubarak ini. Dari Al-Fakir selaku membawa acara, Nabi ditemukan tutur kata yang kurang berkenan di hati. Al-Fakir mohon maaf, beri maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi